Good morning, class. Good morning, ma'am. Before our lesson start, please stand up and let us pray. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good morning, class. Good morning, ma'am. Before you sit, please kindly check it up if there are pieces of paper under your chair and arrange your chair properly. So, class, who are absent today? Or present. Very good. So, class, do you still remember our lesson? Yes. What is it? About of multiplication. Very good. The numbers that be multiplied together. So, class, please stand up. So, follow me. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. They are the numbers. They are the numbers. So, in your J, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. They are the numbers. They are the numbers. So, you can sit now. Class, meron akong ipapakita ngayon. So, ano nakita niyo sa larawan? Apple. 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 So, how many apples are there in all? 10. Sige, count. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, wala man ka grupo ang naadihas. Dua. Very good. So, how many numbers of object in each group? Sa usa ka grupo, pila man? 5. 5. Very good. 5. So, atong iPhone pila? 1, 2, 3, 4, 5. So, there are two groups of 5 apples. So, example, 5 is 5. 10. 10. Very good. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5. 7, Diyan din eh. 5. Very good. So, 10 ang kuha. So, pareha rin na siya sa times. So, pila man siya ka-grupo, diba? 2. Nya. Times 5. So, ang kuha gyapon is 10. very good. So, let's proceed. So, unsa man jud ato topic karon? So, let's read. Multiplication table. Tables. 2. 2, 3, 4, 5, and 10. So, please read the objective. The learner is able to apply multiplication and division of whole numbers including many in mathematical problems and real-life situation. So, ang ato ding topic karon is about multiplication table. So, now ko i-distribute nga kuan wala man tay stick so pakaw. So, oh. Sad. So, kuan dere oh. So let kanim gumawa kayo na tatlong grupo ng objective sa and sa sunod ana is tag upat-upat. So, gumawa kayo ng grupo na tatlo. Tapos, inside there are 4 pakaw. So, pila man ka pakaw inyo nakit-an diha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Very good. There are 12. So, how many numbers of group? 4, 3, Very good. There are 3. And how many numbers of objective in each group? 4,
objective. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, very good. So, this is it. So, this is the kwan. Mao na ang repeated addition. So, aray na sa ta. So, basa asa ni. Repeated addition. So, di ba ang inyong gibuhat diha kay pila ganito ka kuan numbers of the group ang pila gani ang numbers of objective inside the group? 4. So, 4. So, pila man ka number of group? There are 3. So, 4 plus 4 plus 4 equals 12. Sa nya okay atong i-multiplication sentence mo. So, pila man ka number of group? There are di ba na sila 3. 3 times Then 4. times 4 sa numbers of objective sa inside kay 4. So, mao gyapon kay 12. So, class, what is objective? So ang objective kay mao na siya ang faster way sa adding equal groups. So, please read. So, ang kani ko ng multiplication kay unsa gani ang multiplication? Class, unsa ang multiplication? It's a faster way of adding equal groups. So, kuan kanan siya kaning mo pinakadali nga kuan ba sa kuan adding equal sa mga group. Siya ang kaning shortcut gan class dali ra ni siyang concept. So the example class na kay mga examples there class. So nako yung mga example diri. So 2 times 3 kay 6. Kay ba mo class nga mao nganong sayon gamiton ng times kaysa sa plus. So kay ngani ra man na class god, di ba? So, kay ba nga nang sayon gamiton ang times kaysa sa multiplication kaysa sa adding? Kay kani, di ba there are 2. There are 2. Yung mga answer to. So, maghimot yato i-write ang 3. So, sunod sa 3 kay di ba 6. So, sunod sa 6 kay 9. So, pila man unsa man ang numbers nga kuan sa ikaduha nga kani? Di ba? 6. So, pili answer diri? 6. So, diri na sa ikaduha. So, ang kuan man kay ang number of group kay kuan man 5. So, mao ni siya ang numbers 8 objective. So, 4. Sunod sa 4 kay 8. Sunod sa 4. So, bata 4. So, 12. Sunod sa 12, 16. Sunod sa 16, 20. So, ang dibat ang objective kay kuaman. Dibat ang group objective kay kuaman, ang number of group kay 5 man. So, pila ang iyang kuha? 20. Pareha ra sa diri. Sala. So, 10. So, 2. Sunod sa 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pila man ang kaning number of group. 10. So, kanya pila man ang total? 20. Very good. So, mao ni si pinakasayon sa multiplication. So,
ako'y kuan class. Kung nakasabot na mo class, na ako'y ipa-ansiran ninyo class. So, kumuha kayo ng papel at sagutan ito. May papel din. Ay, may parang kamay. Ballpen. Huwag na lang. So, ito ang inyong sagutan. Kung talagang nakinig kayo sa akin, kung talagang nakinig kayo, maaari nyo ba itong sagutan? So, I'll give you 3 minutes to answer. Class, tapos na ba kayo? So, tapos na ba kayo? Okay. Pwede nyo nang i-pass. Thank you. So, bago kayo umuwi class, mayroon muna akong ipahabilin sa inyo na gawain. So, class, please read. Write the The multiplication multiplication tables of 2, 3, 4, 5, and 10. Answer 5 multiplication problems So, at home. Tama. So, ang iha sa men ka, write daw kuno sa multiplication table sa 2, 3, 4, 5, and 10. Then, answer 5 multiplication problem at home soon. Class, bago magtapos ang ating araw ngayon, please stand up and let us pray. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Goodbye, class. Goodbye, Mom.